perle de Côte-Minervois. La perle de Côte-Minervois, je vais te présenter le propriétaire, Frédéric Guiraud. De temps en temps, il y a des personnes qui pensent que l'hôtel d'Alibert aurait pu être un logis alchimique. Et donc, on pourrait mettre ici les deux propriétaires, le mari et la dame. Le mari regarde au sud et la dame regarde au nord. C'est peut-être des gens qui étaient très ouverts et qui regardaient dans différentes directions. Voilà. Il avait fallu moins d'un siècle pour que les maîtres de forge deviennent des capitaines d'industrie et que les paysans quittent leurs terres pour trouver du travail à l'usine. En Allemagne et en France, la même histoire s'était répétée. Les usines avaient grossi jusqu'à devenir des villes dont les patrons étaient les maîtres. Le fer était devenu le symbole du progrès et la fierté des sidérurgistes. Ils avaient contribué à l'expansion du chemin de fer, mais aussi au développement sans précédent de l'armement. Un événement sur Arte. Toto n'a que 12 ans, mais il a tout compris. Dans les rues de Naples, la Camorra dicte sa loi hors la loi. Soit tu participes, soit tu fuis, soit tu meurs. Soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Gomorra, d'après l'enquête explosive et courageuse de Roberto Saviano. Prochainement sur Arte. Hola y bienvenidos a Xenios. Bonjour et bienvenue en Andalousie aujourd'hui. Effectivement, nous sommes dans le sud de l'Espagne, à la Algaba, pour en savoir plus sur une tradition ancestrale qui est loin d'être sans danger. C'est un spectacle qui attire un public assez nombreux et il ne s'agit ni de football ni de rugby. Son idole s'appelle Cristina Sanchez. Elle aussi a fréquenté l'école de Madrid avant de triompher dans les arènes. Cet inventeur de génie, venu d'Italie, est un visionnaire audacieux. Fort de ses expériences sur des ondes mystérieuses, il veut être le premier à envoyer un message télégraphique sans fil au-delà de l'Atlantique. Des espions tentent de s'emparer de son invention. Il espère établir une liaison radio permanente avec les navires en haute mer. Une technique aussi novatrice suscite également l'intérêt de l'armée. Ce sable qui puise ses couleurs des rayons lumineux du soleil raconte les liens sacrés qui le lient à cette terre qu'il a toujours bien accueillie. Les sables d'Eloued ne se contentent pas de cette seule histoire. Elles donnèrent à cette région pendant une longue période son ancienne appellation de Ouetsu. المولود أقل غار ثموثي كيزدغن وغال غدا الزرار الشفواتي عند في القاري روح النغي نعتبن الساعة روح النغوثي بلو الوقت ولا القراف مد اللي ثبوث بوين إلا نزيك ذا خميك هكا غير تسبان نسيادي جديدن إلا هكا تيكوالكا تيكوال تيلين ذا غاكا إلا كل روميا أتنزض الشيخي ذا السحور الحروف ديال المستفاد. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Les énergies renouvelables, le potentiel solaire en Algérie, il faut le savoir, figure parmi l'un des plus importants au monde.
Cela fait longtemps que l'on entend parler des bienfaits de l'énergie solaire. Aujourd'hui, on parle des énergies renouvelables. Le potentiel chez nous est là. Est-ce que cela devient une nécessité pour préserver nos énergies fossiles ? Les chercheurs du Centre de développement des énergies renouvelables confirment que l'Algérie pourrait en effet devenir le principal producteur d'énergie solaire dans le bassin méditerranéen. L'État a lancé un programme. Elle s'est lancé le défi de produire d'ici à 2030 une énergie, 40% de l'énergie d'origine renouvelable. Les experts algériens se réjouissent de l'importance accordée par l'Algérie aux renouvelables. Notre pays réalise enfin qu'il pourrait s'enrichir de cette source d'énergie propre et inépuisable qu'est le soleil. Du bar. Au profit de Tito Jovanovic. Et alors? Vous en connaissez beaucoup, vous, des bars qu'on vend à Marseille pour 1 euro? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas le patron de ce bar qui ment? Roland, si vous portez plainte contre Serge Benedetto, il ira en prison pour plusieurs années. Il va falloir s'en débarrasser. Je pourrais peut-être essayer de lui parler. Si vous allez témoigner, vous êtes un homme mort. Je reviendrai pas en arrière. Faut que tu t'occupes de lui aujourd'hui. Roland n'est pas avec vous? Et il s'est pas présenté pour déposer. On espérait le trouver ici. Vous allez m'abattre là, comme ça? Attenzione a scegliere il tuo futuro o il tuo passato. Dimmi che non ti sei già concesso a lui. Ora parliamo del vano. Ho intenzione di consegnare le mie dimissioni a Lord Pirri a breve. Non cercare di scappare. Difenderemo il nostro essere britannici fino alla morte. Non ho intenzione di diventare suo socio. Non ti lascerò andare via. Stai cercando tua figlia? Sì. Magari posso aiutarti. Le chiedo di restare ancora un po' per il Titanic. E ancora più importante, per coloro che vi si imbarcheranno. Titanic, nascita di una leggenda. La quinta puntata lunedì alle 21:10, Rai 1. Prima di cercare chi ha ucciso Giovanni, io cercherei un'altra cosa. Perché? Ci sono uomini che lavorano per lo Stato che non stanno dalla vostra parte, dottor Borsellino. Qualcuno in alto sta trattando con Cosa Nostra.
Credo di poterli fermare. Ci sono vicino, vicinissimo. Dobbiamo abituarci a sentire il fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale. Ho il diritto di sapere se qualcuno cerca di farmi saltare in aria come Giovanni Falcone a cavallo. Allora è normale che ci sia. L'importante è che accanto ci sia anche il coraggio. È stata una bella vita la mia. Dovessi tornare indietro non cambierei niente. No! Non toccatelo! Goodwin, riservate questa donna! Giovedì alle 21:10 su Rai 1. Devo vedere Nero Wolf. Che cos'è quel microfilm che avete nascosto in casa mia? Chi siete voi veramente? Io sono vostra figlia. Non è stato facile per me dimenticarla. Un colpo di scena che si tinge di giallo. Chiamate i Graziani e procedete come abbiamo stabilito. In questo affare sento puzza per ricatto. Non sai ancora il gioco di sticacciata. Non avete ancora capito? Quando consegnerete il microfilm vi ucciderà. Eppure sono morte già 2 persone. L'ultimo spiazzante caso per Nero Wolf. La storia è crudele, coi sentimenti degli esseri umani. Questa sera partiremo per nuovi viaggi alla ricerca di popoli, storie e avventure ai 4 angoli del nostro pianeta. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. 20 anni dopo l'attentato a Falcone e alla sua scorta, Rosaria Schifani racconta in prima persona una storia di dolore e di coraggio. Ho vinto io apre la serata che Rai 3 dedica alle stragi di mafia del 92, con la presentazione di Carlo Lucarelli. A seguire, Lucarelli racconta Il segreto di Borsellino, sull'attentato di Via D'Amelio e la trattativa Stato-mafia. Lunedì 21 maggio, Rai 3, dalle 21:10. Si tenemos tu pie en forma digital, luego podemos compararlo con distintas hormas o podemos adaptar las hormas a las medidas de tu pie. Para conseguir un zapato para mi pie exclusivo, ¿no? Efectivamente. Puede ser por un problema grave, hay defectos muy graves que te impiden usar un zapato normal, puede ser un capricho porque quieres un zapato a medida, o puede ser también porque hay personas que tienen muy diferente el pie derecho del pie izquierdo. izquierdo. Tenemos incluso algunos probadores que tienen un número de diferencia entre un pie y otro. Y luego hay otra parte importante dentro del calzado que es la planta. O sea, si te colocas en la posición, lo que vamos a hacer es medir cuál es la presión de tus pies. La manera en la que yo piso, ¿no? Exacto. Ves que la presión de tus pies varía y de esta forma podemos, si te quedas quieta, repartir un poco, veremos que tienes un pie cabo. O sea, en la parte del centro no pisas, también es muy diferente la pisada de un pie a otro. Luego, en caso de problemas, en caso de dificultades de andar o de problemas con el pie, pues entonces aquí podemos preparar una plantilla específica para tu pie y para esa horma personalizada. Aquí lo que podemos es ir viendo un modelo que tú ya has seleccionado, tenemos las distintas colores y texturas, los distintos materiales, entonces pulsamos la pieza que queremos cambiar, entonces tenemos esos materiales en distintos colores. Es súper útil. No se quiera, Dani. Yo no he matado a nadie. Pues hazlo ahora. No voy a dejar que te pase nada malo. En una lucha contra el corazón, la derrota es inevitable. He tenido un problema. Uno. Y ya lo pagamos. ¡No! Miguel Ángel Silvestre protagoniza La distancia. En Barcelona, en un banco. Debía ser el golpe perfecto. Una operación de atraco. Pero sacudió a todo el país. Estamos desamparados. De aquí no salimos, es tremendo. El cerebro que planeó el robo, José Juan Martínez Gómez, revela por primera vez los secretos del asalto al Banco Central.
10 البنات. باغي نتزوج. يتزوج الحاج مبارك مرة ثانية. بابا هاد المرة حنا عندنا الدليل. واليقين يا بابا. يقنا بلي كاين. عاد غنفكروا فيه. فتبدأ الصراعات بين بناته وزوجته الجديدة. لا معاهم شويه تلعب مالك تشعل مع من ولدتك انت. انا غير تيلي شارجاتني. ها قلتها لك اللي كتقليط. العنادة خيبة جلخة وما كنسواش. فكاهة وضحك في 10 البنات مع نخبة من ألمع نجوم الشاشة يوميا في 7:30 مساء على الأولى. الإخواتات يستولي العم على إرث العائلة، لكن الأخوات لم يستسلمن بسهولة. جسيدي قاسم أحداث مسلية ومواقف هزلية. كوني هانية راكي مصيفطة راجل. الإخواتات حلقتين مساء كل اثنين في 59 على الأولى. المسلسل المغربي المتميز الغريب. واخيرا التم شمله. النصر لنا والموت لاعدائنا. سيفضل الموت على ان يبوح لهم بسر من اسرار الحاميه. سلموا انفسكم. سيتهموننا بالنحل. اننا نعرف مكان النيران والشعل. ماذا عساهم يذكرون مرة اخرى. الغريب في حلقتين الأربعاء حصريا على الأولى. في 10 من شهر يوليو سنة 2008 تقرر تنظيم رحلة إحيائية استغوارية إلى وينت مدوين، النهر الجوفي للأطلس الكبير الغربي ضاحية مدينة أكادير. كما تنصب دراستهم على الخفافيش وعلى كيفية الاهتداء والتوجيه لدى الكائنات التي تعيش هنا في محاولة لفك لغز وينت مدوين شريان المنطقة النابض. تابعوا السلسلة التلفزيونية المغربية من دار لدار على الأولى. راني صبر على كل شيء في الدار إلا انتيا. هي مرات الدار ياك. البارح يا لا بحال بديتي خدامة وحطيتي واحدة أخرى. لا هذه خطيرة. وصلت هذه متعلمة الكفرة وصحاباتك كيعلموا الحدقة. جيبي هنا تعلم وبركة من الهضرة. هذيك هي اللي غادي تولي مراتي. كيفاش مراتي؟ خدامة أعطيها الثقة. من دار لدار كل أحد مساء على الأولى.